मरहबा मुबारक बोलो मरहबा मुबारक। करता हूँ ये दिल से दुआ खुश रहे ये जोड़ी की तकदीर। बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। मुईनुल इस्लाम साहब की साहबजादी तैयबा का निकाह बइवज मेहर फातिमी मैंने आपके साथ किया, आपने कबूल किया? जोर से कहो। सुन्नते रासूल शादी मुबारक हो, बरकते भरपूर साराटी जीवन भर। सुन्नते रासूल शादी मुबारक हो, बरकते भरपूर साराटी जीवन भर। মন দোলে দোলে রং ফুলে ফুলে ছড়িয়েছে আতর, ভিন্ন দুটি প্রাণ মিলনে রাজ পবিত্র আসর। বিলাল ভাইয়ের বিবাহ আহ মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ আহ মুবারক মারহাবা, বিলাল ভাইয়ের বিবাহ আহ মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ আহ মুবারক মারহাবা। স্বর্গ সুখের যুগল জীবন হোক ভরপুর হোক, সুন্নতে রাসূল শাদি মুবারক হো, বরকতে ভরপুর সারাটি জীবন ভর। ও ও ও আজ দুয়ারে রঙিন সময় নাচছে দারুণ করা, আজ হৃদয় আকাশে দিল প্রেমের পায়রা ধরা। আজ দুয়ারে রঙিন সময় নাচছে দারুণ করা, আজ হৃদয় আকাশে দিল প্রেমের পায়রা ধরা। বিলাল ভাইয়ের বিবাহ আহ মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ আল মুবারক মারহাবা, বিলাল ভাইয়ের বিবাহ আল মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ আল মুবারক মারহাবা। শূন্য মনে পুণ্য নামক অনন্ত আলো, সুন্নতে রাসূল শাদি মুবারক হো, বরকতে ভরপুর সারাটি জীবন ভর। ও ও ও এক বলে দুইটি জীবনে একটি সুতোয় বাঁধা, আর মুমিনের বিয়ে পূরণ হয় ইমানের আধা। এক বলে দুইটি জীবনে একটি সুতোয় বাঁধা, আর মুমিনের বিয়ে পূরণ হয় ইমানের আধা। বিলাল ভাইয়ের বিবাহ দোয়া মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ দোয়া মুবারক মারহাবা, বিলাল ভাইয়ের বিবাহ দোয়া মুবারক মারহাবা, তাইবা আপুর বিবাহ দোয়া মুবারক মারহাবা। জান্নাতের সুখে কাটুক প্রতিটি পলক, সুন্নতে রাসূল শাদি মুবারক হো, বরকতে ভরপুর সারাটি জীবন ভর। সুন্নতে রাসূল শাদি মুবারক হো, বরকতে ভরপুর সারাটি জীবন ভর। बिलाल चौधरी, बिलाल अहमद चौधरी और तैयबा तैयबा तहबा अख्तर, तय्यबा तैयबा तहरा अख्तर है ना? ताहिरा जी, तैयबा तहरा अख्तर। 2.5 लाख महर। किसकी बच्ची है? मोइनुल इस्लाम। अच्छा, 2.5 लाख इतना दे दोगे तुम? मेरे फातिमी है। ठीक है, बैठो। वकील कौन है? আপনার वकील वकील আছে? उनकी भतीजी
اور گواہان ہیں آپ دونوں، آپ اور آپ بچی سے اجازت لیے؟ آپ نے لیے؟ آپ دونوں کے سامنے لیے؟ یہ والد ہیں، اور دوسرا گواہ یہ دوسرا آپ کے سامنے اجازت لیے؟ پکا؟ دیکھ لو تمہاری پکڑ ہوگی، نکاح پڑھا دیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معین الاسلام صاحب کی صاحبزادی طیبہ کا نکاح بعوض مہر فاطمی میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہو আমি قبول کرছি، আমি কবুল করেছি আলহামদুলিল্লাহ। دعا کر لو بھائی. الحمدللہ رب العالمین اللہم انی اشہدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد ہیں. اے الہ العالمین آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے الہ العالمین ہم سب آپ کے بندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے مولا اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس نکاح کو قبول فرما، دونوں خاندانوں میں پیار محبت اور مودت پیدا فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین نامردیات سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ذاکرین میں ہمارا سب کا شمار فرما. اے الہ العالمین آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اے اللہ سب کو اپنی طرف سے خیر اور برکتیں نازل فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. ہر شر سے ہم سب کی زندگی کو پاک فرما دے، ہر
خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اور تمناؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحبا مبارک مرحبا مرحبا مبارک مرحبا۔ آج خوشی کی موسم یارو، آج شادی کی محفل، آج خوشی کی موسم یارو، آج شادی کی محفل۔ مرحبا مبارک بولو مرحبا مبارک، مرحبا مبارک بولو مرحبا مبارک۔ کرتا ہوں یہ دل سے دعا، خوش رہے یہ جوڑی کی تقدیر۔ بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر۔